नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि अगस्ट मास 22 तारिख शुक्रवार। चलंतु आजिर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 रे रहिछि कामरे खिलाप कले दरमा बंद। कृषि सचिव अरविंद पाढ़ीଙ୍କ पक्षरु कड़ा निर्देशनामा जारी करा जाइछि। पदोन्नति प्राप्त बदली अधिकारी नियुक्ति स्थान रे जोग देबाकू निर्देश दैछन्ति। कौनसी परिस्थिति रे निर्देश कार्यकारिता को स्थगित रखाजिब नाही। अगस्ट 31 सुद्धा नियुक्त स्थान रे जोग नदेले श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नियाजिब। सेप्टेम्बर मासरु दरमा बंद कराजिब। बाह्य प्रभाव आनिबार प्रयास कले कार्यानुष्ठान नियाजिब। निर्देशालय और क्षेत्र प्रतिष्ठान मुख्य आदेश अनुपालन उपरे नजर रखिबे। नंबर 2 रे रहिछि नियुक्ति हेबे शिशु सेविका। शिक्षक माननकु श्रेणीगृह परिचालन रे सहायता करिबा एवं छोट पिलामानंकर विभिन्न आवश्यकता को समर्थन करिबा पई नियुक्ति हेबे शिशु सेविका। पिलामानंकु स्वागत करिबा, परिष्कार परिच्छन्नता पालन करिबा एवं दैनंदिन स्कूल कार्यकलाप मध्य रे सुगम परिवर्तन रे सहाय्य करिबा पई शिक्षक माननकु सहाय्य करिवे। शिशु सेविका पई महिलांक बयस 18 वर्षरु अधिक एवं 45 वर्षरु कम होइथिबो। स्कूल अवस्थित थिबा बासस्थान वार्ड रो बासिंदा होइथिबा आवश्यक। जेहेतु शिशु सेविकांकु छोट पिलामानंक सहित व्यवहार करिबाकू पड़े, तेणु तांकु ओडिया स्थानीय एवं आंचलिक भाषा कहिबा बाध्यतामूलक। नियुक्ति पई प्राथमिकता हेउछि अनुसूचित जनजाति संप्रदायर निसहाय महिला बा अन्य संप्रदायर निसहाय महिला, जो गरीब अविवाहित महिला, गरीब छाड़पत्र प्राप्त किंबा परित्यक्त महिला होइथिले मिलिब प्राथमिकता। 60 वर्ष बयस रे पहुंचिथिले शिशु सेविका रहिबो नाही। सेविका माननकु सरकारक द्वारा उपलब्ध अनुदान रु प्रति मासरे झगौ द्वारा स्कूल कार्य दिवस रे ओडिशा सरकार द्वारा समय समय रे स्थिर करा जाइथिबा हार 3000 टंका किंबा सम्मान प्रदान करा जिवो। नंबर 3 रे रहिछि राज्य सरकारक बड़ निष्पत्ति। प्रति पंचायत रे नियुक्त हेबे पारालीगाल भल्युंटर। एमाने महिला विरोधी अपराध हेले पीड़ितांको प्रारंभिक न्यायिक सहाय्य करिवे। एनै महिला और शिशु विकास विभाग सह आईन विभागर बैठक होईछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक अध्यक्षता रे बसिथिबा बैठक रे एनै आलोचना होईछि। बैठक रे आईन मंत्री लीगल सर्विस अथॉरिटी रो अधिकारी उपस्थित थिले। गाँ रे रहुथिबा साधारण परिवार और जनजाति परिवारंको न्यायिक अधिकार देबाकू सरकार गुरुत्व दैछन्ति। नंबर 4 रे रहिछि सरकारक नुआ व्यवस्था। स्टैंडर्ड नथिबा पिला पास हेला पर्यंत सही क्लास रे रहिबे। विगत दिन रे राज्यर शिक्षा व्यवस्था रे पास फेल नथिला, फल रे पिला कोन सिखिले ताहा जणा पडु नथिला। मात्र एबे सरकार शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन करिछन। पास फेल लागू परे पिलार स्टैंडर्ड जणा पडिबो। पिला क्लास रे फेल हेले पुनर्बार किछि दिन भितरे परीक्षा देई पास करिबाकू पडिबो। पास हेला परे से उपरस्थ श्रेणी को जिबे बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना प्रदान करिसंती। एहा सहित शिक्षक माननकु गणशिक्षा मंत्री अपील करिसंती जे सेमाने पाठ पढ़ारे अवहेला करंतु नाही। पिला जेपरी सरकारी स्कूल ले पाठ पढ़िया पई आग्रह प्रकाश करिवे, सेथि पई सरकार एसबु व्यवस्था करुछंती बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 5 रे रहिछि मध्यम दूरगामी बालिस्टिक क्षेपणास्त्र अग्नि 5 रो सफल परीक्षण। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड रो तत्वावधान रे एही परीक्षण बुधवार चांदीपुर स्थित समन्वित परीक्षण केंद्र आईटीआर अधीनस्थ अब्दुल कलाम द्वीप धामरारू सफलता सह करा जाइछि। प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन डीआरडीओ पक्षरु संध्या 6:30 रे एही परीक्षण करा जाइथिला। एहार ओजन 5600 किग्रा थिबा बेले लंब 17.5 मीटर, मोटाई 2 मीटर रहिछि। एहा 1500 किग्रा पर्यंत उभय पारंपरिक आणविक युद्धास्त्र बहन करि पारिबो। उत्प्रेक्षण स्थानरू निज लक्ष्य भेद सीमा भितरे थिबा स्थान को घंटा प्रति 29400 किलोमीटर बेगरे लक्ष्य भेद करि पारिबो। नंबर 6 रे रहिछि पुरी रे आतंक खेलाइले रिक्शा चालक। गोड़ाई गोड़ाई मझी रास्ता रे जणे आईनजीवी को कले मरणांतक आक्रमण। सूचना अनुसार पुरी टाउन थाना अंतर्गत दोल
ମଣ୍ଡପ ସାହି ନିକଟରେ ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଆଇନଜୀବୀ ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ମୁହଁ ଓ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ଧାର୍ମିକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣା ପୋଲିସ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନମ୍ବର 7ରେ ରହିଛି ନିର୍ମାଣ ହେବ 800 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁମୁଖୀ ହେବ, ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8ରେ ରହିଛି 5 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ 8 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗୋଲିର ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଆର୍ଜି ବାହିନୀର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାର୍ସା ଓ ସୁଖରାମ ହେମ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟିଫିନ୍ ବୋମା, କୋଡ଼କ୍ସ ତାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ବ୍ୟାଟେରୀ, ମାଟି ଖୋଳିବା ଉପକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ବନ୍ଦ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ। ସଂସଦରେ ପ୍ରମୋସନ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗେମିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ବିଲ୍ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓ ସୋସିଆଲ ଗେମିଂକୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଟସ ଦେବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫାଣ୍ଟାସି ଓ ରିଅଲ ମନି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ବିଲ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ସଂସ୍ଥା ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କି ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବି ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ଆହୁରି 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।